السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الابيزود 11 ان شاء الله غادي نشوفوا دو زيكزيرسيس بساط على ليستيماسيون بونكتويل. علاش بساط؟ لان اصلا ليستيماسيون بونكتويل ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. Alors, le premier exercice, تيقول un échantillon représentatif, bien sûr, un échantillon tiré d'une population suivant une loi normale fournit les observations suivantes. Alors, moi, les observations, on a 8 ديال les observations. La première question, donner une estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Généralement, l'estimation ponctuelle, تيقول لك donner ou la déterminer وقليل فاش كتلقى calcul. Donc, المطلوب في la question A هو déterminer l'estimation de la moyenne de la population. La deuxième question B, donner une estimation ponctuelle de l'écart type de la population, c'est-à-dire sigma. La troisième question s'agit d'un intervalle de confiance. هذا ما غاديش نجاوبوا عليه حيت باقي ما شفناش l'intervalle de confiance. غادي نشوفوا ان شاء الله في l'épisode 12. Alors, أول حاجة خاصك تفكر فيها في l'exercice de l'estimation هو le tirage. اش من tirage عندك في l'exercice. Donc قلنا إلا ما كانتش عندنا grand N معطية في l'exercice, on assimile le tirage à un tirage avec remise. تنخدمو بالتار tirage avec remise. Donc c'est le cas ديال هاد l'exercice. ما عندناش grand N, ما معطياش، ما عندنا aucune information على grand N. Donc غادي نخدمو le tirage avec remise. مزيان، هذا لو تيراج. الى رجعنا لو تابلو الاخراني اللي درنا في ليبيزود 10 هو هذا. دونك عندنا دابا حنا لو تيراج افيك ريميز وبغينا نستيميو ام لا موين دو لا بوبولاسيون ولا مو، وبغينا نستيميو اوسي ليكار تيب سيغما. دونك لو تيراج افيك ريميز ليستيماتور دو ام شنو هو اكس بار. دونك il suffit أننا نحسبو إكس بار، ما عندناش مشكل. في ليكار تيب إلا بغينا نستيمو ليكار تيب غادي نخدمو بهاد لا فورمول. وهاد لا فورمول كتساوي أوسي لا غاسين ديال هادشي، لا غاسين ديال هادي. بون دونك غادي نحسبو إكس بار في لا بروميير كيستيون اللي غادي يكون ليستيماتور ديال ام، وغادي نحسبوا اس بريم ولا اس سي، كاين اللي كيسميه اس كوريجي، غادي نخدموا باس بريم اللي غادي يكون ليستيماتور ديال سيغما. نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك لا بروميير كيستيون ا، عندنا لو تيراج بيان سور هنا بالنسبه للاستيماتور ديال ام كيل كو سوا لو تيراج تنخدمو بإكس بار. l'estimateur هو إكس بار. donc on estime m par x bar avec la formule ديال إكس بار. شنو هي؟ إكس بار كتساوي la somme de xi على n. bien, application numérique. إكس بار كيساوي la somme de xi على n كيساوي la somme ديال لي xi هما هادو على n اللي هو 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 لي زوبسيرفاسيون، سيتادير بتيت تين لا تاي دو ليشونتيون كتساوي 8. دونك 120 زائد 141 زائد 93 زائد 105 زائد 76 اكسيتيرا على لا تاي دو ليشونتيون اللي هي 8 كيساوي غادي تلقاوها 111.62. هذه هي اكس بار. دونك غادي نقولوا ليستيماتور دو ام هو اكس بار كيساوي 111.62. هذه لا ريبونس ديال لا بروميير كيستيون. La deuxième question B,
غادي نستيميو l'écart type sigma. دونك هنا خاصنا نردو البال لو تيراج حيت لي فورمول sont pas les mêmes. Le tirage avec remise et le tirage sans remise. Donc le tirage est assimilé à un tirage avec remise. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune indication à la grande N, la taille de la population. Donc on assimile le tirage à un tirage avec remise. Donc غادي نخدمو بلا formule ديال tirage avec remise. Alors on estime sigma, l'écart type de la population, par S prime ou la S corrigée. Avec هاد S prime اش كيساوي la racine ديال la somme. Bien sûr تقدر تخدم هاد la formule وتقدر تخدم ترجعوا للطابلون تقدر تخدم بهادي حتى هي، ولكن تتشوف الاسهل بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هي هادي لا راسين ديال هادي. دونك اس بريم كيساوي لا راسين ديال لا سوم دو اكس اي ناقص اكس بار او كاري على ان موان 1. ابليكاسيون نيميريك اس بريم كيساوي لا راسين دو اكس اي موان اكس بار الاولى اللي هي 120 ناقص اكس بار شحال كيساوي 111.62 هي هذه 120 ناقص 111.62 او كاري زائد الثانيه شنو هي 141 ناقص 111.62 أس 2 زائد 93 ناقص 111.62 أس 2 زائد 105 ناقص 111.62 أس 2 اكسيتيرا تتنساليو لي زوبسيرفاسيون اللي عندنا في لينونسي على ان موان 1. ان شحال كتساوي 8 موان 1 اللي هي 7. الى حسبتوها غادي تلقاو 20.85. وغادي نقولوا فينالمون كو ليستيماتور دو سيغما هو S prime كيساوي 20.85. Donc ça pour le premier exercice. Le deuxième exercice تيقول une société a mis au point un logiciel de gestion destiné aux entreprises. واحد لا سوسيتي تتبيع واحد logiciel de gestion des entreprises. Et cherche, la société cherche à s'implanter dans une nouvelle région. تتقلب باش تانستالا في واحد المنطقة. Désirant obtenir une estimation de la proportion P. وبغات estimer la proportion P ديال les entreprises اللي كاينين في هذيك la région qui sont intéressées par son logiciel اللي مهتمين باللوجيسيال ديالها. خدات انتيروجات واحد لي شونتيون ديال لي زونتربريز اللي العدد ديالهم 500 انتربريز. دونك بتيتين لا تاي دو ليشونتيون هنا كتساوي 500 انتربريز تيري او هازار افيك ريميز. دونك لو تيراج هنا معروف، لو تيراج افيك ريميز ما عندناش مشكل. ملي اوبسيرفات ملي انتيروجات هذيك 500 انتربريز لقات بان 340 من هذوك 500 ils répondent qu'ils sont disposés à acheter son logiciel. بغاو يشريو هذاك اللوجيسيال. 340 من هذيك 500 بغاو يشريو هذاك اللوجيسيال. Alors la première question, déterminer une estimation ponctuelle de P. هاد P ما معروفاش خاصنا ناخذوا ليها خاصنا نستيميوها. La deuxième question, déterminer un intervalle de confiance. Donc intervalle de confiance غادي نخليوه حتى من بعد ان شاء الله حيت باقي ما شفناش l'intervalle de confiance. Donc on a une seule question, déterminer une estimation ponctuelle de P. إلا رجعنا لو طابلو اللي شفنا في ليبيزود 10 غادي نلقاو بان ليستيماتور دو بي سواء كان عندنا لو تيراج افيك ريميز ولا سون ريميز راه هو اف. دونك il suffit اننا نحسبوا لا فريكونس في ليشونتيون. الوغ
on estime P par F avec F اش كتساوي la formule ديال F كتساوي le nombre des cas favorables grand X على le nombre des cas possibles هادشي في l'échantillon. Donc le nombre des cas favorables application numérique هنا le nombre des cas favorables شحال كيساوي 340. Les cas favorables هنا هما les entreprises qui sont intéressées par le logiciel اللي هما 340 على le nombre des cas possibles اللي هما 500. إلا حسبتوها غادي تلقاو 0.68. Alors l'estimateur de F هو F كتساوي 0.68. C'est-à-dire que إلا ما عندناش بي إلا ما كانش بي معروفة نقدروا نعوضوها ب F كتساوي 0.68. دونك هادشي اللي كاين في لي زيكزيرسيس. بغيت نشير لواحد الملاحظة مهمة. قلنا بأن لو تيراج إلا ما كانش عندنا غران تان في ليكزيرسيس يعني غران تان إلي انكونو تنخدمو بلو تيراج افيك remise. On est d'accord. Mais attention, le cas d'une variable qualitative بحال هاد l'exercice إلا عطاك P عطاك القيمة ديال P يعني P معروفة وعطاك لو nombre دي cas favorables au niveau de la population grand X au niveau de la population راه تقدر تخرج grand N. علاش؟ لأن P la proportion au niveau de la population راه كيساوي grand X le nombre des cas favorables على le nombre des cas possibles au niveau de la population هي grand N. alors إلا عطاك P وعطاك هادي راه تقدر تخرج هادي. c'est-à-dire que grand N راه معروفة. خاصك ترد البال لهاد القضية هادي. دونك هكا نكونوا سالينا l'estimation ponctuelle. L'estimation ponctuelle ما فيه والو مي هاد لي فورمول اللي شفنا في l'estimation ponctuelle راه غادي نستعملوهم في l'estimation par intervalle de confiance. c'est-à-dire que l'estimation ponctuelle راه ما معزولش على l'estimation par intervalle de confiance. Autre chose, c'est que l'estimation par intervalle de confiance غادي نشوفوا des lois جداد اللي هما يا la loi de student et la loi de Key2. نتلاقاو ان شاء الله في l'épisode 12. السلام عليكم ورحمة الله.